نفي سيدي محمد بن يوسف والأسرة العلوية الشريفة كان بحق بداية نهاية الاستعمار ببلادنا. لقد ظن المستعمر الغاشم أنه بذلك سيتمكن من السيطرة التامة على كل المغرب، ولم يخطر بخلده أنه في تلك اللحظة أشعل نار الثورة، ثورة الملك والشعب. À Kenifra, la minutieuse enquête ouverte au sujet de l'embuscade qui coûta la vie à 3 journalistes français a permis d'établir les conditions exactes de l'inqualifiable attentat. Il est aujourd'hui établi qu'une centaine de Marocains y ont participé, parmi lesquels une trentaine furent identifiés et mis en état d'arrestation. لقد كانت الانتفاضة عارمة في كل أنحاء المغرب، وسقط العديد من الشهداء الذين استرخصوا كل غال ونفيس من أجل ملكهم ووطنهم. وكان الحدث القوي بالمشوار السعيد حينما حاول البطل الشهيد علال بن عبد الله قتل دمية الاستعمار محمد بن عرفة. وهذا وصف لهذا الحدث كما جاء في تعليق المستعمر نفسه. C'est alors que fonce dans la foule une voiture dont le conducteur cherche à attenter à la vie du sultan. Vu de plus près, la même scène montre la présence d'esprit dont a fait preuve l'adjudant de la garde noire, King. Même réflexe des deux adversaires. Le coup de couteau et le coup de poing frappent comme l'éclair. Allal Ben Abdallah gît blessé à mort non loin du cadavre du cheval du sultan. 6 mois plus tard, mais à Marrakech cette fois, également à l'occasion de la prière du vendredi, l'explosion d'une grenade profanait la petite mosquée où le souverain venait de présider la cérémonie rituelle. La fièvre des attentats allait dès lors s'abattre sur le Maroc. Les sabotages se multipliaient. Des équipes de tueurs endoctrinés à l'étranger faisaient régner la terreur dans la plupart des villes du Maroc. Noël 1953 fut une journée de deuil. La veille même de cette fête de la paix, une bombe explosait au marché central de Casablanca, faisant 20 victimes françaises ou marocaines. En même temps, des mots d'ordre de boycott des produits français et de fermeture des boutiques étaient lancés. La crainte des représailles paralysait la vie commerçante des grands centres urbains. À Casablanca, au début de l'été, une grève des dockers immobilisait sur les quais des bateaux qui attendaient en vain le chargement ou le débarquement de leur cargaison. Cependant, un peu partout, les mesures d'ordre s'organisaient avec l'aide des forces supplétives. Mais les incidents se multipliaient à l'approche du mois d'août, anniversaire de la déposition de l'ancien sultan. Pendant plusieurs semaines, chaque jour, des incendies criminels détruisaient les récoltes. À Petit-Jean, une foule fanatisée pillait et saccageait des maisons françaises et israélites, assassinant et brûlant leurs occupants. Le lendemain, Port-Lyautey, à son tour, connaissait le délire sanglant d'une populace hystérique. Et c'est au milieu d'une assistance inquiète, redoutant le retour des émeutiers, que le dernier devoir était rendu aux 8 victimes de Port-Lyautey. Simultanément, une campagne de fausses nouvelles était lancée à Fès, où de brutales manifestations mettaient aux prises dans la Médina partisans et adversaires de l'ancien sultan. Des ordres de grève générale étaient donnés sous la menace par les meneurs. Pendant plus de 10 jours, toutes les boutiques devaient rester fermées au risque d'affamer la population terrorisée. Dans les ruelles étroites du quartier entourant la mosquée de Moulay Idriss, les forces de police devaient intervenir quotidiennement pour disperser les manifestants et essayer de ramener le calme dans Fès. لو كان مناط القبائل وسخن الطرح عباس المساعدي الله يرحمه بهذاك 2 أكتوبر هو اللي نوض في ناحية مرموشة وفي ناحية قزنايا وهذوك القبائل ديال الزنايا كلهم من ناضوا اللي تيكون لك مركب هذاك مركب الموت هذاك مركب الموت ولاو القبائل تيسخنوا بدات تنوض عليها رجع محمد الخامس. ما كان محمد الخامس ما غاديش يرجع. لو كان ما كانش جيش تحرير وما كانوش القبائل دخلوا في المعركه الفرنساويين عمرهم ما يردوا. هنا في هذا الفندق، فندق نابليون بونابرت بكورسيكا، كان يقيم السلطان سيدي محمد بن يوسف رحمه الله
هو وأسرته الشريفة. كان يتابع باستمرار وبروح الرجل المؤمن بقضية شعبه كل التطورات التي كان يعرفها المغرب، وخاصة المفاوضات من أجل الاستقلال والحرية. هذاك إكسليبان تصوب في واحد الظروف عجيبة فيما يتعلق بفرنسا، لأنه كانت مشادة، وكان رئيس الحكومة هو إدغار فور. وبعد أنا ما كنتش في الوفد الرسمي ديال حزب الاستقلال. حزب الاستقلال كان الوفد الرسمي فيه سي محمد اليزيدي، كان هو الخليفة ديال الأمين العام الحاج حمد بلافريج، وكان فيه الحاج عمر بن عبد الجليل، سي عبد الرحيم بوعبيد، والمهدي بن بركة. أنا كنت كاتب ديال هاد الوفد، وكان المهمة ديالي الاتصال ما بين إكسليبان وجنيف لإخبار الحاج حمد، ومن جنيف إخبار القاهرة سي علال الفاسي والناس كاملين اللي كانوا ديال الحزب. ولكن هذاك إكسليبان ما دخلنا ليه حتى كان واحد الشرط أساسي، لأنه حاولت الحماية باش يجمعوا الناس كاملين حول النظام اللي كان ديال بن عرفة. كنا رفضنا بتاتا أنه نجلسوا مع واحد المجموعة ديال الناس بشرطين أولين: أنه كل وفد يحضر بوحده، لأنه جا لهذاك المؤتمر واحد العدد ديال الناس، جاو الإخوان ديالنا ديال حزب الشورى والاستقلال، طبعا ما كان إشكال، ولكن كانوا في ذاك الوقت هذا كلهم هذوك الناس اللي كانوا تآمروا ضد محمد الخامس، الأقلاوي إلى آخره. وكانت جماعة أخرى ديال الناس اللي كانوا مايلين محمد الخامس، ما هو ماشي من تامين الأحزاب، بشوات قدام أو خلفاء إلى آخره. والسي البكاي اتفقنا مع الفرنساويين ومع إدغار فور أنه كل وفد من هاد الناس غادي يتكلم بوحده، أو غادي يقدم مذكرة، أو غادي يعمل شي حاجة، ولكن على أساس أنه بعد إكسليبان قبل ما يتجمع إكسليبان لابد نطلعوا محمد الخامس، لأنه الدور ديالو أساسي في هذه القضية، وأن بعد إكسليبان غادي يشوفوا هما الطريقة باش يهيئوا الرجوع ديالو لفرنسا أولا، ثم إلى المغرب ثانيا.